Kalangut MLA Michael Lobo crossed swords with Tourism Minister Rohan Khonte, saying tourism is declining in Goa since 2020. He also asked why the tourism department is not taking data from FRO. Rohan Khonte asserted that tourism is not declining according to data from Times software linked to all hotels. In fact, for the year 2024 there has been a 29.08% growth. He also hit out at the role of social media influencers, who he alleged are paid to create negative publicity against Goa. Tourist ये वाढल्या काय देवल्या म्हणजे इंडियन टुरिस्ट आणि फॉरेन टुरिस्ट आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोंदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता. तो इयर 2020 सून मागलोलो स्पीकर सर. 2020 जो डेटा आमकां दिला, UK सून 1,07,353 टुरिस्ट येयले म्हणटा. तितून पोर्चुगलाक सून 15,661 टुरिस्ट. आता इतून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलोलो आहा. कित्याक चुकलोलो आहा स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोंदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले, थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आणि अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 चे उलयता हांव डेटा. स्पीकर सर डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी. 2024 डेटा स्पीकर सर डोमेस्टिक दाखयता 99,41,285 percentage growth wise 39.48% growth. Foreign tourist speaker sir revival जे आमी जावंक लागले पोस्ट कोविड तातून 9,37,113 जाय आशिल्ले. We are at a recovery of 50%, which is 4,67,911. Total coming to 1,04,09,196 tourists in 2024, vis-a-vis 80,64,400, which is a growth pattern of 29.08%. आता स्पीकर सर जेन्ना आमी टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता. आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. हो जेन्ना डेटा जेन्ना मेळटा आमकां स्पीकर सर, दिस इज थ्रू अ सॉफ्टवेअर वी हॅव जस्ट इनकॉर्पोरेट टायम सॉफ्टवेअर. पूण आमकां थंय प्रॉब्लेम खंय येता, जो मनीस हांगा येता दिल्ली वाल्यांनी, मुंबय वाल्यांनी, तेलंगणा वाल्यांनी कोविडाच्या वेळार हांगा सेकंड होम्स घेतली. तांचे लोक जेन्ना हांगा ट्रॅव्हल करता बाय एअरलायन्स पूण रावता तांच्या घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर वॉट एवर, तो डेटा आमकां मेळना आनी ताच्या खातीर ती खंत आसा. इट इज अ सिरियस इश्यू. बट इट इज लायक मी ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली और सम ऑफ माय फ्रेंड्स ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली and staying in their friend's house. From the Delhi data, they are tourists, but they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So, Speaker sir, data jenna म्हणता आमी every quarter influencer सुरू झाले. Last September and येतात, October, November, December बोळा मारतात आणि चालले. We can accept they are paid influencers. They are being paid to do and say that we are on a decline. Last quarter, Speaker sir, we were showing a decline. असे लोकांनी बोळा केलो. आमच्या गोयच्या आमदारांनी बोवाळ केलो, लोकांनी बोवाळ केलो. आम्ही मागलेले एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज हुज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर विजा ऑन अरायवल आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजून पासून कित्याक जावना. स्पीकर सर e-visa program जो आसा is roughly about 170 countries have been already incorporated e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries, Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या 6 एअरपोर्टांचेर दिल्ली आसा. Very specific. Anda tumgele tourismaचे minister, whatever your tourism department goes to another country. How many tourists have come there? If you go to London, how many tourists have come from London after you all have spent crores of rupees on these trips? This was the same issue which you had raised when you were here in the opposition. जे आमचे डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रिप्स करता ताचेर इन्वेस्टमेंट करता. डेटा जसो एलओपी सांगलो सो डेटा तुम्ही क्लासिफाईड दिवना दितले म्हणून म्हाका हे आसा. जो तुम्ही डेटा हे करतले
दितले म्हणून म्हाका खबर आसा, पण तुम्ही जर इन्व्हेस्टमेंट करता फॉरेन ट्रिप्साचे, प्रत्येक देशातले कितले टुरिस्ट येता आणि फ्युचर प्लॅनिंग करच्या खातीर त्या डेटाची खूप गरज आसा. Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे शेड्यूल फ्लाइट्स तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया बिकॉज रशिया जेन्ना पेगास म्हणून पयली येताली बंद जाली, ह्या वर्सांत चालू करता. असे कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे घेतले स्पीकर्स, कझाकिस्तान, बाकीचे नंबर्स have started coming only after efforts put up in road shows and travel marts. But why when we go to travel marts, because sir, why because I am on my feet. The numbers. I am on my feet. Are the numbers here are because blank. sir, I am on my numbers feet. from Russia are blank. The numbers from Russia are blank here. If you have the numbers, why you not given the numbers? Why are you shielding the numbers? Yes, sir. If you are saying based on what up to 2025 thing are zero. Like, subscribe, and get notified.